آج کیا دلیل دوٚپُن سانہِ کورِ دین نش بیزار گئی وٲے تِم اتھ مغربس پتہٕ یار گئی اسلام آباد کوئی ناد خان اللہ تعالیٰ کرنس زور قلم عطا تو اس دین اللہ تعالیٰ رتس کلامس پہ عمل پیرا سپدنک توفیق بوڑ ملازم تو مگر دیندار اللہ تعالیٰ کرنس مزید زور قلم عطا آمین دوپن سانہِ کورِ دین نش بیدار گئی وٲے تِم اتھ مغربس پتہٕ یار گئی دوپن آیم فیشن تمن لولا بروک آیم فیشن تمن لولا بروک شرع کن حکمن دیوان پوزار گئی پتہ ون دپن نعت پڑھنچ خلوتس من چھکن لائی الگ کرہن تاریخ جناب محمد رسول اللہ سٹیجس پہ کی مردن مندن کیا ہے یہ آواز پرکشش دپن نعت پڑھنچ خلوتس من چھکن لائی ننگ ناچن برونٹ کن اظہار گئی نعت پڑھنچ خلوتس من چھکن لائی ننگ ناچن برونٹ کن اظہار گئی وانی کوڑنی پیٹھ کوت بڑ احسان خالدہ کوڑنی پیٹھ کوت بڑ احسان خالدہ سوئی مٹھک تی ماں شکر گزار گئی سوئی مٹھک تی ماں شکر گزار گئی